Okay, Brother Rodriguez, you're the host now. Okay, God bless everyone. Brother Smith, you made the host somebody else. I'm not the host. Someone that is iPhone is the host. Oh, wait, let me look. Whoever is the name iPhone, that's the host. That's one right by your name. I don't know. How do I remove? No, he has to give reclaim you the host. host. Okay, he gave it back. He gave it back to you. Okay, now I'm the host now, I believe. Yes, you are. You are. Then you can give it to me now. Okay. Hello, everyone. Oh, there she is. Hello. Hello, Brother Smith. Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. Tardes, Hermano Melba. Okay, Brother Rodriguez, I believe you're the host now. Okay. Okay. Yeah, I am. God bless everyone. I'm sorry we've been so long not having the Zoom meeting with me going to the Dominican Republic and then the holidays. So I'm glad we finally. Así que, hola, ¿cómo están todo el mundo? Lo siento por no haber tenido la reunión de Zoom por hace un tiempo, yo yendo a la República Dominicana y por los días festivos, día de fiesta ya. And we did have a couple of questions. I believe the question we had first that I didn't address was if the Jewish holiday shows us God's salvation process. Había unas cuantas preguntas, especialmente sobre de un día de fiesta judío, el proceso de día de fiesta judío que tiene que ver en el proceso de salvación. I believe it's in Revelations. I haven't been looking all this up, but in Revelations, I don't mean Revelations. I believe it's in Exodus 23. Me parece que hay algo en Éxodo 23. In the 14th verse. El versículo 14. 14, 15, and 16. Somebody needs to read that. Es el 14 y 15. 16. Si quiere yo, I can read it, Brother Smith. Okay. 14, 3 veces en el año celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. So, these 3 feasts, it was required of Israel that all of the men of Israel had to come to Jerusalem and for those feast days and celebrate. En estas 3 fiestas, todos los hombres de Jerusalén se les requería que viniera a Jerusalén en esos 3 días de fiesta. The first one was the Feast of Passover, or here it's called the Feast of Unleavened Bread. Entonces, la primera estaba la fiesta de la Pascua, también la fiesta de los panes sin levadura.
if you remember when Moses, well, let's get the first the three feasts first, what they are. First one is Vamos Passover, a las tres fiestas, ¿qué son? and then the Feast of Harvest. It's also called the Feast of 7 Weeks, I believe. Entonces estaba la fiesta de las cosechas, que son la fiesta de 7 semanas. So that was the day of Pentecost. The Feast of Pentecost was 50 Esta days. era la fiesta de Pentecostés. The word Pentecost means 50. La palabra pente quiere decir 50. Pentecost. Uh-huh. And so there was a feast, there was the Passover, which was the barley harvest. Entonces ahí estaba la Pascua y entonces también estaba la fiesta de la cebada. And then the Feast of Harvest was the Feast of Pentecost 50 days later. La fiesta de la cosecha era el día de la fiesta de Pentecostés, que eran 50 años más tarde, perdón, 50 días más tarde. And that was the Feast of Wheat, the wheat harvest. Entonces era la cosecha del trigo. And then in the 7th month, entonces en el séptimo mes, and the 15th day, that was the Feast of Ingathering, or the Feast of Trumpets. entonces después estaban de la fiesta de las reuniones, que era la fiesta de las trompetas. So these feasts they are a picture and type of the plan of salvation. Tú ves esas fiestas son un tipo del plan de salvación. And I'm sure we all remember that, when God sent Moses to Egypt to Pharaoh, to tell Pharaoh to let God's people go. Cuando también Dios mandó a Moisés a donde Faraón y le dijera que dejara a su pueblo ir. And God had Moses to bring several judgments on Egypt, trying, to get Pharaoh to let the children of Israel leave and come out of bondage of Egypt and go into the wilderness and head toward the promised land. Entonces, de veras que él mandó ciertos castigos sobre Faraón, diciéndole que dejara a los hijos de Israel salir y que fueran al desierto luego para entrar a la tierra prometida. And many times, Pharaoh said, okay, I'm going to let them go, but then he would back out and wouldn't let them go. Bueno, muchas veces Faraón decía que él iba a dejar al pueblo ir, entonces echaba para atrás y no lo dejaba ir. But God, he told Moses that he was going to harden Pharaoh's heart, and he was going to make him very hard and make him go through all of these things to finally cause him to let the children of Israel go. Él le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés que sí, que él iba a endurecer a Faraón y que él iba a atravesar todas estas cosas, pero finalmente que él iba a dejar a los hijos de Israel irse. The last plague that God had Moses put on Egypt was that he was going to kill the firstborn male out of every house in Egypt. La última plaga era
que él iba, le dijo Dios a Moisés que iba a matar el primogénito de los hombres en Egipto, and including Pharaoh's son. incluyendo el hijo de Faraón. And the only ones that God would spare would be the ones that put the blood of a sacrifice of a baby lamb over their doorposts and on the sides of their door. Dice, lo único que Dios iba a perdonar era aquellos que tenían la sangre del cordero puesto en el dintel de su puerta. So God told Moses, he said, tell all of your people to take a lamb and on the 10th day of the month and keep it until the 14th day of the month Abib. Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés que tomaran un cordero y lo apartaran el día 10 hasta el día 14 del mes de Abib. And he said, this little lamb has to have no blemishes whatsoever. He has to be perfect in every way, and he has to be in his first year of age. Dios le dijo que el cordero tenía que ser sin mancha y de un año, que no podía tener ningún tipo de perfecto. And he said, if your family's not big enough to eat the lamb, then you have to get another family that lives near to you that's a small family also to help you, because you got to eat the whole lamb. Él le dijo también que si tu familia fuera pequeña, búscate otra familia pequeña junto contigo para que comieran el cordero, porque el cordero había que comérselo completamente. It was to be killed in the evening of the 14th day. Tenía que ser sacrificado en la tarde And del día 14. he told him, you have to have your shoes on your feet. You got to be ready to flee, because Moses is going to let you go when this happens. Él le dijo, ustedes tienen que tener su calzado sobre sus pies. Él dijo que Moisés lo va a dejar ir, me parece que es Faraón. And it could not be, the meat could not be cooked with water or boiled. It had to be roasted with fire only. Dice que la carne no podía ser cocinada con agua, tenía que ser cocida o asada al fuego, nada más. He said you would have to eat it with bitter herbs. Dice que usted lo van a tener que comer con hierba amargas. So the Lord said, now you're to keep this feast every year. The 14th day of Abib is going to be the first day of a new year every year in Israel. Dios le dijo a los hijos de Israel que el mes de Abib iba a ser el primer mes del año en todo Israel. It's important to understand that this caused Israel to have two calendars every year. Ustedes tienen que entender que esto causó que Israel tuviera dos calendarios todos los años. Because the civil calendar of the new year started in September or October of every year. That was for 1 year. El calendario civil comenzaba en octubre de cada año, por un año. But God had a reason for starting the new year, their new spiritual or religious year in like March or April every year. Pero Dios tenía una razón
para que comenzaran el calendario espiritual en el mes de abril todos los años. And the reason could be a different month for us, either March or April, and the final month, the seventh month, would be September or October. Dice, podría ser cualquiera de los dos, abril, marzo o abril, y finalmente el séptimo, que sería el septiembre o octubre. Because Israel, they had 360 days in their lunar calendar. Israel tenía 360 días en el calendario lunar. Our calendar today is a solar calendar, and we have 365 days a year. Nuestro calendario es calendario solar, que tenemos 365, 66 días al año. Except every 7 years we have what we call a leap year, where we have 29 days in February instead of 28, because it throws us off one day every 7 years if we don't add that day. Dice también tenemos un día que se salta cada 7 años, que es en el día de febrero. Okay, and then Israel, because they only had 360 days in their calendar every year, Israel, porque tenía 360 días en su calendario todos los años. they had what they called a intercalary month that they had to add every few years. How they call that, Bershman, the intercalary? They call it intercalary. Let me see if I can get you a word for that. Hugo, eso es el It was there were- intercalado. Un mes intercalado, me parece. Is that the word, Está Bertrand? Nosotros acá le llamamos año bisiesto, hermano, cuando se agrega el día. Sí, intercalado o bisiesto. Así, Intercalado. intercalado, así mismo. Intercalado. Ujú. Yeah, intercalado. Either one, intercalado or add the O. And they had to add that because because they were losing 5 days every year. So about Ellos tenían que hacer esto porque estaban perdiendo 5 días cada año. yeah, one of the ways that they did it is because when in the barley harvest started at Passover. Hicieron esto porque la fiesta de la cebada comenzaba en la Pascua. So when they saw the barley harvest was not going to come that year, they were too far behind. They would have to add that intercalary month. Así que cuando ellos veían que eso no iba, la cosecha no se iba a dar ese mes, entonces tenían que añadir ese mes intercalado. I have a question before you get too far on that. When Dice el did hermano, ahí el hermano dice que él tiene una pregunta antes de tú ir más adelante en eso. when Este es el did the hermano Jews Manrique. integrate the civil calendar, since What? God had ordered them to use the lunar calendar? Cuando dice el hermano Manrique, está preguntando, ¿cuándo fue que añadieron el mes intercalado, hermano Manrique, o algo así que usted dijo? He's wanting to know about the civil Dije, calendar. cuando lo entregaron al calendario civil, cuando Dios ordenó que debían de usar un calendario lunar. Ok.
Okay, you got it, Brother Smith, the question. What? No, tell me for sure. I want to make sure I got it for sure. Yeah. When did they integrate the civil calendar, like you said, Okay. to override the Jewish calendar or the 360 days? Okay, they did not integrate that. That was the calendar for everybody in the world back then. Dice que It was the ellos no normal lo calendar, just like intercalaron. our calendar, Eso era January until December. todo para todo el mundo allá atrás, como desde febrero a diciembre. Now, was that under Roman or Alexander? Eso Well, era bajo de When did Roma that con become that? Alexander. Well, that was it. That was the world calendar. Egypt, that was, of course, they were in Egypt, so that was the calendar they went by, but that was the calendar all over that part of the world. Ese era el calendario que fue en toda parte del mundo, aunque ellos estuvieron en Egipto, pero dice el pastor que ese era el calendario que tenían para todo el mundo. Let me explain it this way. Dame explicarlo de esta manera. Our world calendar now is January through December. Nuestro calendario ahora y nuestro mundo es de enero a diciembre. Now, if God came to us and said, no, I'm going to add a religious calendar to my people only. Si Dios dijera, yo voy a añadir un calendario religioso para mi gente nada más. And let's just say that he said, September is going to be the first day of a new year for you. Y él dijera, septiembre va a ser el comienzo de un nuevo año para ustedes. But for us to keep up with the rest of the world, we would have to maintain the January through December calendar, but our religious holy days that God was asking us to keep, we would have to start on the new year, religious year that he gives us in September. That's what he did in which now would be our March or April, Abib. It's also called Nisan. Dice el pastor que si él no dio ese calendario nuevo, siempre tendríamos que usar el calendario mundial que es desde enero hasta diciembre. Sin embargo, nosotros vamos a tener que usar el calendario religioso que él nos dijo que usara desde septiembre, octubre más o menos. Ese sería el calendario que íbamos a usar religiosamente. Okay. So let me show you what God did. Dame mostrarte lo que Dios hizo. He made the first day of the new year the beginning of the harvest year. Él hizo el primer día del nuevo año, del comienzo de la cosecha. Okay, and that was the beginning of the barley harvest, which was the Passover. Ese era el principio de la fiesta de la cebada, que era el día de la Pascua. And 50 days later, the Feast of Weeks, or the Feast of Harvest, was the wheat harvest. That started the wheat harvest, which was the main harvest for bread of the year. Entonces, 50 días más tarde, él comenzó la fiesta del trigo, que fue para el pan. Esa era la fiesta principal. So now they're in the summer. Ahora están en el verano. And then the harvest goes all that summer, and so they have their grapes. Entonces, su cosecha va todo ese verano. Entonces tienen las uvas, The figs, las nueces, the olive oil, entonces el aceite de olivo. their nuts. Si tenemos las nueces y They had los olivos.
all of their vegetables, all of their harvest that summer, just like we have now in the spring and summer. Dice, tenían todos sus vegetales durante ese verano, como nosotros Okay. los tenemos ahora todo ese verano. Okay, then their feast of ingathering or the feast of trumpets was in the 7th month. Entonces, la fiesta de todas las reuniones So era en el séptimo mes, la fiesta look de at la my hand. trompeta. So they had, let's just say it started in March, April, May, June, July, August, September, 7th month. That Tú is, ves eso desde marzo hasta septiembre, 7 meses. but if it, if the intercalendar year entered in, it would definitely be in April, and then it would end in October. Dice si el mes intercalado entraba en abril, entonces terminaría en octubre. Okay, so now when it ended in September, October, that was actually the first month of the civil year. Entonces, si entraba en septiembre o octubre, eso era el mes, o sea que ese era el mes del año civil. So that they were in their civil year, which it's also called, if you research it, it's also called their agricultural year. También si tú lo buscas, se llama el año agricultor. So, the 7th month, that was, they had those first 2 feasts back to back. Entonces, en esos meses wait, Brother Green, just 50 days apart. tenían esas dos fiestas de espalda a espalda, solamente 50 días separados. Yeah, but then 7 months later ended their harvest year. That in the fall, you're not going to grow anything in the winter. So in the latter part of the fall, the harvest is over. Dice en la parte tardía del otoño, eso es ya la última parte. Tú no vas a cosechar nada en ese tiempo. Okay, there were 2 things that were to be done in that 7th month at the end of the harvest. Habían 2 cosas que habían que hacerse en el final de esa cosecha. They were, number one, they were to build booths, and they were going to have to sleep in booths. It's kind of like tents for 7 days. Dice que ellos iban a tener que edificar casa de campaña, tabernáculos, And that, por 7 días. and what that did is that God had them do that to remind them of their travels through the wilderness, of sleeping in tents and being free from Egypt. They got free from Egypt, but they had to go through a wilderness condition, to enter into the promised land. Dice Dios lo tenía ellos que para hacer eso, para recordarlos que ellos vinieron a través del desierto, And also, en casa de campaña antes de entrar a la tierra prometida. Okay, so this was also once a year when the high priest went into the holy place and the Holy of Holies and offered up the atonement to forgive everybody's sins. For that year, all sins were forgiven. Dice también de la misma manera, el sumo sacerdote tendría que entrar en el lugar santísimo y ofrecer el sacrificio por el pecado de todo el pueblo. And they Y were así que el pecado de todo el mundo era perdonado. Yeah, they were to build these booths out of palm branches. Ellos tenían que edificar esas casas de campaña de ramas de tree palma, branches.
They were, de rama de palo de olivo. and so, and part of this was a celebration for that year's harvest of God blessing them with all of the harvest, barley, wheat, figs, grapes, olive oil, Entonces, all their nuts, all their harvest for that whole summer, spring and summer. This was a celebration of the finality of the harvest of that year and a reminder that they were the children of God that were freed from Egypt. dice que todas esas celebraciones de la cosecha, de lo que él mencionó, del olivo, trigo, cebada, y todas las nueces para ese año, eso era Dios recordándoles que ellos tenían que hacer la celebración. And the Lord used that Que terminology. Dios lo trajo. God, He used the terminology harvest, él usó the word, la terminología, la palabra cosecha, because he likened it like when Jesus came. If you remember, he said, he said, "Say not it's 4 months to the harvest, for the fields are white and ready to harvest." es cuando Cristo vino y él dijo, no digan que hace falta 4 meses para la cosecha. Miren, levanten sus cabezas y miren los campos que están blancos para la cosecha. He was talking about that, he was putting in their mind that there was a spiritual harvest coming that would start with the Passover or barley harvest, then the wheat harvest, and all the harvest to the end of that year until the end gathering or Feast of Trumpets that would celebrate that harvest year. Lo que él los estaba preparando para la cosecha espiritual, de la misma manera como él mencionó toda la cosecha de las diferentes nueces, trigo y cebada, y al final que eran la fiesta de las trompetas, o sea que se reunieron para la celebración de ese año, que ahora es espiritual. So these 3 feasts that he was telling them, all the men in Israel have to come to Jerusalem and keep these feasts every year, started with the Passover or the Feast of Unleavened Bread, which lasted for 7 days. Y de la misma manera que él estaba diciendo de esas 3 fiestas, que ellos tenían que venir a Jerusalén y celebrar por 7 días, que tenían que venir a Jerusalén y celebrar por 7 días con los panes. Okay. So Jesus, he died on the day of Passover. Jesús murió en el día de la Pascua. He was the lamb slain before the foundation of the world. Él era el cordero sacrificado antes de la fundación del mundo. All of those little baby lambs in their first year that had to be put up on the 10th day of the month, and then on the 14th day of the month, they had to kill them and offer their blood up for the forgiveness of their sins. Todos esos corderitos de 10 años, o sea que antes de cumplir un año o cumpliendo el año, tenían que ser puestos para sacrificio y ser sacrificados para el perdón de los pecados. I believe that's probably part of what God was talking about to the church in Ephesus in his first letter to the 7 churches. Eso es lo que creo que Pablo le estaba hablando, o Juan, a las 7 iglesias de Éfeso. Él estaba hablando a las 7 iglesias de Asia. Where he told them,
I have somewhat against you because you have left your first love. Eso, él le dijo, yo tengo algo contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Because this type of this Passover lamb, Jesus dying as our Passover sacrifice. Esa Pascua y que Cristo muriendo y que él era el Cordero Pascual, You know, Jesus was por 30 nuestro sacrificio. Jesus was 30 years old when he started his ministry, and he was in the ministry 3.5 years. Cristo tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Él estuvo en el ministerio por 3 años y medio. So he was that little lamb that he was captivated by the owner, God, and he was kept up for 4 days. He was in his 4th year of the ministry when he was crucified. Tú ves, era el Corderito, Jesús era el Cordero de Dios, que fue captivado por Dios, y él estaba casi en su 4º año You de had to, ministerio, cuando él dio su vida por nosotros. they had to go over that little lamb and look him over for 4 days and make sure he was without any blemish, that there was absolutely nothing wrong with this little lamb. Él tenía que ir a través de ese Cordero, revisarlo por 4 días para ver que no había nada mal o mancha en ese Cordero. And it took Jesus through that 3.5 year time of his life for him to go through and reach perfection where there was absolutely no blemish or no sin. That's why it's called also the Feast of Unleavened Bread. There could not be any leaven, which represents sin. There couldn't be any leaven whatsoever in your house. You had to get rid of sin. As a picture, Christ had to be perfect to be offered up. Tú ves, Jesucristo, ese de lo que él era un tipo de esos 3 años y medio. Tú ves que él atravesó un periodo de tiempo de perfección So y God, de quitar la levadura, de que no había levadura en tu casa, es decir, no podía haber pecado en tu vida. so God brought that type of all those sacrifices of the Passover lambs that were killed. He brought it to reality of what it stood for in the crucifixion and death of Jesus Christ. Todos esos sacrificios que estaban allí, Dios lo trajo a la realidad, que se cumplieron en el sacrificio y en la muerte de Jesucristo. And so that the blood of the lamb had to be applied in natural back there to the doorpost and the sides of the door. But that's a picture. The blood of Christ has to be applied to our lives. Como allá atrás, la sangre de Cristo que tenía que ser aplicado a los dinteles de las casas, y de la misma manera, aquí la sangre de Cristo tiene que ser aplicada a nuestra vida. And that blood represented the reason God would only accept blood for a sacrifice. He told Moses, the life is in the blood. De la única manera que Dios aceptaría sangre como sacrificio es porque la vida estaba en la sangre. He would only accept the life, the Holy Ghost life. That's what the blood was a type of. When I was in Brother Manrique's church, I preached on that the Holy Ghost was the white blood that would make you white as snow. In the book of Revelation, 7th chapter. Dice que de la misma manera que él estaba en la iglesia del hermano Manrique y predicó de esa sangre blanca, que era esa sangre que tenía que ser aplicada a tu vida, esa vida en el Espíritu, esa vida del Espíritu Santo. That has to be applied to your life. Eso tiene que ser Holy aplicado a tu vida.
the Holy Ghost. que es el Espíritu Santo. And so, you know, when God deals with us, and Jesus said this, no man cometh unto me except my Father draws him. Dios cuando trata con nosotros, Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí a menos que el Padre le atraiga. So you cannot be saved by persuasion of man. Tú no puedes ser salvo por persuasión de hombre. Nobody can talk you into salvation. Nadie te puede convencer o hablarte a la It takes salvación. the Spirit of God to arrest you and call you and draw you unto his salvation by his Spirit. Se toma Dios que te arreste por sus y te atraiga a él y te convenza por su Espíritu Santo. Of course, I understand Romans 10 says, how shall they hear except there be a preacher, and how shall they preach except they be sent? It takes someone with a gift of the ministry that the Holy Ghost can work through, that God can draw people, but it takes the Spirit of God to actually touch somebody's life whereby they can be saved. Dice, ¿cómo predicarán? ¿Cómo oirán si no hay a quien le predique? ¿Y si no hay alguien que le predique? Y dice, se toma a alguien con el Espíritu de Dios y la unción de Dios para convencerte y atraerte a Dios. So finally, the reality of Jesus dying for in his perfection. Number one, he could not be corrupt with sin. He had to be without a blemish. He never sinned. Dice, primero de Cristo, él tenía que ser sin mancha. Él no podía ser corrompido con el pecado. He could not be born of Adam with a corrupt, sinful nature. He had to be born of God with a human nature. He had to be a human to be able to offer up a sacrifice that could be applied to humans, but he could not be of the fallen nature of Adam. He was a human, but he was also a child of God, like the first man Adam. Él no podía ser de la naturaleza corrupta de Adán, de la naturaleza caída. Él no podía ser de esa naturaleza. Él tenía que ser no nacido de Adán, pero nacido de Dios, de la naturaleza de Dios. And so, you know, they had to eat that with their shoes on their feet. Tenían que comerse el cordero con sus calzados en sus pies. That's a picture that when God deals with you to repent, and the word repent doesn't mean I'm sorry, Lord. It means I'm willing. I've done my own will. I've went my own way, but I'm willing to turn and go your way. I'm willing to turn it. Repent means turn and go another way. Aquí la palabra lo que está diciendo es que la palabra arrepentimiento quiere decir yo estaba yendo por mi camino, ahora me voy a voltear y voy a ir por tu camino. So when God wants us to go, you know, when he deals with us to be saved, he wants us to make a decision to obey and repent and make a decision to yield over to God and make him the Lord of our life and begin to serve him. He don't want us to wait on that. He wants us to make a decision and get it done. Dice que aquí, cuando tú te arrepientes, Dios quiere que tú hagas una decisión de hacerlo y de que tú te rindas a Él y que tú lo haga a Él su Señor sobre de tu vida. So
And Jesus, when he died as the Passover, that was naturally the beginning of the barley harvest. Cuando Cristo murió, naturalmente, eso fue el comienzo de la fiesta de cebada. And I just really I feel like God gave me a revelation last year about the barley harvest. Yo siento como que Dios me dio una revelación el año pasado acerca de la cosecha de cebada. Because the barley harvest was the smaller harvest, but the main harvest was the wheat harvest. Dice que la cosecha de cebada era menor y la cosecha del trigo era mayor. And so I began to think about the book of Ruth. Yo entonces comencé a pensar acerca del libro de Ruth. If you go back and look at the book of Ruth, when she lit upon Boaz's field, it was in the beginning of the barley harvest. Cuando ella fue al campo de Boaz, era el tiempo de la cosecha de la cebada. And when Naomi told her to go and lay at his feet on the night that he winnowed barley. Dice cuando Naomi le dijo que se fuera y se acostara a sus pies. And so that was a picture, that now Boaz told her, he said, don't you go in any other field, and you stay in my field through the entire barley and wheat harvest. Boaz le dijo, no vaya a otro campo, quédate en mi campo durante el tiempo de la cosecha de cebada y de trigo. But in the end of the barley harvest is when she asked him to perform the near kinsman's rite on her to become her husband. Dice que en el final de la cosecha de la cebada fue cuando ella le pidió que ejerciera el derecho del pariente más cercano y que se casara con ella. And he agreed to do it if the near kinsman would give up his right. Y él estaba dispuesto a hacerlo si el pariente más cercano entregaba su derecho. If you remember, he met him at the gate with the elders and asked him if he would purchase the field of Elimelech and his sons, and he said he would, but then he said, if you do, you're going to have to marry Ruth, the Moabitess woman. And he said, I can't do that. That'll cause me to lose my heritage. Dice entonces, ellos fueron a la puerta donde tenían que con los ancianos. Entonces Boaz le dijo, si él ejercía el derecho del pariente más cercano con la tierra, los campos de Elimelech y familia, le dijo, él lo haría, pero entonces le dijo, bueno, entonces tú vas a tener que ejercer ese derecho y te vas a tener que casar con la moabita. Y él le dijo, no, yo no puedo hacer eso. So he said, I'll lose my heritage if I do that. Él dijo, yo voy a perder mi heredad si yo hago eso. And so the kinsman that was nearer kinsman to Ruth than Boaz was represented the law. El pariente más cercano a Ruth representaba la ley. Because if God washed all your sins away, there is no law. There's no law where there's no sin. Dice, si Dios perdonó todos tus pecados, ya no hay ley para ti. Donde no hay
ley, donde no hay ley, no hay pecado. So the law wouldn't have any place to operate if there's no sin for it to judge or charge anybody. Dices, el pecado, la ley no tiene lugar para operar si no hay pecado en la cual operar. And so that's the picture, and that's why he wouldn't do it. And Boaz then said, I will marry her. Dice, ese es el tipo. Entonces Boaz dijo, yo me casaré con ella. But the barley harvest was over before he did marry her. La fiesta de la cebada había terminado cuando él se casó con ella. So the barley harvest, so the wheat harvest started, and that's when the marriage took place, is in the Feast of Weeks, or the Feast of Harvest. Entonces fue donde el casamiento tuvo lugar, fue en la fiesta de la fiesta de la cosecha, es decir, cuando la cosecha de trigo fue cuando tomó lugar. Okay, so that's a picture of that. There's a picture of the restored church right there. Eso es un tipo de la iglesia restaurada allí. So they had, in other words, let's just look. I know I'm taking a little time here, but I think this is very important that it be understood by God's ministry. Yo creo que esto es importante que sea entendido por el ministerio de Dios. So let's look in James, the 5th chapter here. Vamos a mirar a Santiago capítulo 5. James chapter 5. Santiago 5. And here, and I've shown this to y'all before, but in James, maybe I should have first showed you, James is the only book in the New Testament outside of the Gospels that was written to the Jews. Santiago es el único libro fuera de los evangelios que fue escrito a los judíos. See, notice in the very first chapter of James, the first verse, if you would read that, Brother Rodriguez. En el capítulo 1 de Santiago, versículo 1. Santiago, hermano Rodríguez. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Oh, here it shows us in James, in the very beginning of the book, he was a pastor of Jerusalem, and he's writing to the 12 tribes, the Jews. Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén y él está escribiendo a los judíos, a las 12 tribus. Okay, and then if we go to the 5th chapter. Si vamos al capítulo 5. And in the 7th verse and 8th, let's read those two verses, verse 7 and 8, chapter 5. Versículo 7 y 8 del capítulo 5 de Santiago. Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Okay, so look what he says here. He tells them that the Lord has waited to receive both the early and latter rain. El Señor tuvo paciencia para recibir ambos, la lluvia temprana y la tardía. And then he tells them to be patient and establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh.
y que tengan paciencia y establezcan su corazón y afirmen su corazón, porque la venida del Señor se acerca. Okay, so now let's go back to the two calendars. Ahora vamos a volver a los dos calendarios. Okay, so in their civil year, in the end of the harvest year in the 7th month, En el final del año civil, en el año séptimo, en el mes séptimo, after the harvest, después de la cosecha, that year's harvest was finished. esa cosecha de ese año había Okay. terminado. Okay, now the new civil year begins. Ahora el año civil, el nuevo año civil comienza. Okay, so Israel, after their harvest is over, they plow their barley and wheat fields up and plant new barley and seed in September or October after the harvest. Cuando termina la cosecha, en el tiempo de Israel lo que hacían era que araban sus campos y sembraban nuevo trigo y cebada And then the fall, en the fall septiembre y octubre. and then the fall rains begin to come. Entonces las lluvias otoñales venían. That's the early rain. Esa es la lluvia temprana. That was at the beginning of their new year. Ese será el comienzo de su nuevo año. And that rained on their barley and wheat seed that had been freshly planted. Entonces caía la lluvia sobre And that barley and la semilla del trigo y cebada que recientemente habían sido sembradas. that barley and wheat came up, El trigo y la cebada crecieron and it would grow during the winter months when it was warm days. y crecía durante los meses, en los meses cuando habían días cálidos. I used to have a farm, and in the fall of the year, I used to plant I would plant oats or wheat, or I just spread it on the ground, and it would come up in the winter and feed my cows a little bit of food during the winter time. Dice que él tenía una hacienda y un campo, dice, él sembraba y durante el tiempo de invierno, él sembraba y subía y él le daba un poco de comer a sus vacas. But the wheat or the barley would never, ever come up and make a harvest, not during the winter time, because there wasn't enough heat from the sun during the winter to bring forth a true harvest. Dice, el trigo y la cebada crecían, pero no lo suficiente para traer una cosecha o para ver fruto, porque el sol no estaba suficientemente fuerte sobre de la agricultura o de esas cosas para que dieran una cosecha. So if you go through the winter and come into the spring in March or April, si tú vas a través del invierno y llegas hasta marzo y abril, now the heat from the sun is coming out for the spring months. así que el calor del sol sale para el sol para los meses de la primavera. And then your spring rains come, which is the latter rain. Entonces la lluvia caen, que son las lluvias tardías. So it's just the opposite of the way we look at it. We think our spring rains is our early rains, and our fall rains is the latter rains. But their civil year started different than ours. It started in September, October. Their early rains came in the fall, which was the beginning of their year. And then in the spring, their latter rains came, and the sun
was hot enough that would cause the true harvest of everything from March or April through the fall and bring all of their barley, wheat, grapes, figs, olive, nuts, all their vegetable, everything of the harvest of that year. Dice el pastor que las lluvias se hacían o las tenemos al revés. Dice anteriormente decíamos que la lluvia temprana era en abril, pero no es la lluvia temprana, es en octubre, septiembre y octubre. Esa es la lluvia temprana. La lluvia tardía son en abril, marzo y abril. Entonces, de ahí, cuando viene la lluvia tardía, viene la lluvia, el sol, y ahí donde se hace la cosecha de todos los frutos que él mencionó, nueces, trigo, cebada, olivos, etcétera, etcétera, etcétera. So, Ya ustedes saben. so now, and remember, Jesus told his disciples, pray for the harvest is truly great, but the laborers are few. Jesús le dijo a sus discípulos, orad por obreros para la mies, porque la mies es mucha, más los obreros son pocos. Okay, so here's what James was telling them. Oiga lo que Santiago les estaba diciendo. Their harvest started at the Passover lamb. Su cosecha comenzó en el día de la fiesta de la Pascua, And that del harvest, Cordero de la Pascua. that harvest of the church, which lasted up until AD 70, La cosecha de la iglesia que duró hasta el 70 DC. God harvested that whole Jewish world and he reaped everything he could reap out of it. Dios cosechó ese mundo judío y él cosechó todo lo que él podía sacar de él. And then the harvest was finished. Entonces terminó la cosecha. And you might say the spiritual harvest was over and the fields were plowed and new seed was planted by the Apostle Paul for the Gentile world. Entonces tú puedes decir la cosecha se terminó, entonces ahora los campos fueron arados y fueron sembrados con semillas nuevas por el apóstol Pablo en el mundo gentil. You could even carry it further than that and show where Jesus told his apostles, you're going to reap where you didn't sow. Tú lo puedes llevar más allá de ahí. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a cosechar donde ustedes no sembraron. If you look at the whole work of God in the Jewish world, it was sowed down by Moses and the prophets. Cuando si ustedes miran el mundo judío, fue sembrado por Moisés y los profetas. And so the final harvest was in the New Testament church with the apostles. They reaped where they didn't sow. Así la cosecha final fue hecha por los apóstoles. Ellos pegaron donde ellos no sembraron. So if the apostle Paul planted the seed for the Gentile world, it came up back there, but it never came up for harvest. And we still haven't had a harvest until the end of the Gentile world. In Revelations 14:14, if you remember, John saw one like unto the Son of Man sitting on a cloud with a sickle, a golden crown on his head and a sickle in his hand. And a voice came out of the temple, said, reap, for the earth is ripe and it's ready to reap. Dice, si ustedes se recuerdan, el apóstol San Pablo sembró allá atrás. Dice, subió
la semilla, pero no hubo una cosecha. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 14 del libro de Revelaciones 14 dice que yo vi uno sentado como el Hijo del Hombre sobre de una nube con una corona de oro y que tenía una hoz aguda en su mano que dijo, el tiempo de cegar ha llegado, mete tu hoz en la tierra y cega la tierra. Okay, so here James is telling the Jews, God has he's had patience and he's waited for the precious fruit of the earth. He's had long patience for that until he received the early and the latter rain. And now it's time for the coming of the Lord. Dice, Santiago le dijo a los judíos, como el labrador esperó con paciencia la lluvia temprana y la tardía, y él esperó con mucha paciencia ya a la hora de cegar, la venida del Señor está cerca. So now if we consider what the Apostle Paul said in 2 Thessalonians, the second chapter, Ahora, si nosotros consideramos lo que dijo el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. he's saying just the opposite of James. If you didn't Él understand está, the Bible, you would think that these two men contradicted each other. dice, Pablo dijo lo opuesto que dijo Santiago. Si tú no entiendes bien las escrituras, tú creerás que estos hombres están en contradicción el uno con el otro. Because James was telling the Jews, the Lord's fixing to come. The Apostle Paul's telling the Gentiles in 2 Thessalonians, the Lord is not fixing to come. El Santiago le estaba diciendo a los judíos, el Señor viene, se está preparando para venir. Entonces, Pablo le está diciendo, le dice, no, el Señor no viene, él no se está preparando para venir. Oh, brother, go read 2 Thessalonians 2, verse 1, 2, and 3. Así que, hermano Hugo, lea segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1, 2 y 3. Oh, your microphone not on, Brother Hugo. I'm sorry. It's okay. Thank you. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 3. Okay, so here Paul's telling them that day's not going to come. There's going to be a great falling away for the Gentiles yet. Pablo le está diciendo que el Señor todavía no viene, tiene que haber una gran apostasía en el mundo gentil todavía. So I'll say just a little bit more about the barley harvest now. Entonces voy a decir un poquito más acerca de la cosecha de la cebada ahora. I said I felt like God revealed something to me last year about this. Yo dije que yo siento como que Dios me reveló algo el año pasado acerca de esto. Since the picture is that when the Passover lamb was offered up, then the barley harvest started, and it was yet 50 days before the wheat harvest began. Dice, una vez que la fiesta o sea, que la cosecha de la cebada comenzó, faltaba todavía 50 días para que llegara la cosecha del trigo. So I began to look at when Jesus died on the cross and went back to heaven. Cuando comencé a mirar cuando Cristo murió en la cruz. That was a type of the barley harvest.
began. Este era un tipo de la cosecha de la cebada. So he came back, and for 40 days he appeared to his apostles and began to show himself to them and began to prepare them to get ready for the wheat harvest that would start on the day of Pentecost. Así que Jesús volvió por 40 días y se le apareció a ellos y lo estaba preparando para la cosecha de trigo que llegaría el día de Pentecostés. And finally, you know, he told them before he was caught up into the clouds, he told them, go into the upper room and stay there until you be endued with power from on high. Ustedes recuerdan entonces, antes de él ser llevado hacia arriba, él le dijo, suban al aposento alto y quédense ahí hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. He said, because you're going to receive the Holy Ghost not many days hence. Dice, él le dijo, ustedes recibirán el Espíritu Santo dentro de no muchos días. So to me, I felt like the Lord showed me this was the barley harvest. God was preparing those 12 apostles and the 120 to get ready for the work that he had called them to do to begin the wheat harvest on the day of Pentecost when everyone began receiving the baptism of the Holy Ghost and God began harvesting the end of the Jewish world. Entonces, cuando él comenzó la fiesta de la cosecha de la cebada y que vendría la fiesta, la cosecha del trigo, que era el día de Pentecostés, pero sí, el día de Pentecostés, que todo el mundo iba a recibir el bautismo del Espíritu Santo en ese entonces. Okay. Y comenzaba el final, ahí comenzaba el final del mundo judío. And so in that, I felt like we should be getting ourselves ready that God will begin to deal with this ministry and get us ready for the final harvest in the end of the Gentile world. That's a picture of the book of Ruth. Y que yo siento que nosotros debemos de buscar estarnos preparando para este final del mundo gentil, para esa cosecha que yo siento que ese es el libro de Ruth. Remember, when Naomi and Ruth got back to Jerusalem was the beginning of the barley harvest. Cuando Naomi y Ruth llegaron a Jerusalén, era el principio de la fiesta de la cosecha de la cebada. Naomi went back to Israel, which is a type of the church going back to what the New Testament had because she heard that God had visited the land. That's the barley harvest. Dice, esto es un tipo de la iglesia volviendo otra vez a Jerusalén cuando oyeron que Dios visitó la tierra, que ese era el principio de la cosecha de cebada. So before this last prophetical hour starts, I believe God is going to prepare a ministry for the final wheat harvest of harvesting the end of the Gentile world. I believe God's going to help us. Dice que yo creo que en esta última hora profética, antes de que comience la hora profética, Dios va a ayudarnos para comenzar la cosecha en este final de este mundo gentil, que es la cosecha del trigo.
So, okay, and so then that wheat harvest, that has to do with the salvation of God actually harvesting us and us having everything that the New Testament church had that will take us, to perfection. Dice, esta cosecha de trigo es un tipo de que nosotros recibamos todo lo que tenía la iglesia del Nuevo Testamento y que nos lleve adelante a la perfección. Because we have not had in the Gentile world yet, we have not had a time of harvest. We'll have to go through exactly what the Jews did that James said. God's waiting for the precious fruit of both. Our early rain was when Paul planted this and it rained upon it, and God's work's been in this Gentile world, but the latter rain has got to fall down here that's going to bring about the complete harvest of the Gentile world. Entonces, aquí Pablo sembró y cuando vino la lluvia temprana y que cayó, ahora ya está llegando el final de este mundo, de este mundo gentil, donde va a haber una cosecha, una lluvia tardía para cosechar lo que Pablo sembró. Okay, and then the feast of ingathering in the 7th month at the end of the harvest. Entonces, la fiesta de reunión en el mes séptimo, That's the Feast of Trumpets. esa es la fiesta de las trompetas. That's the finished work of the harvest. Esa es la obra terminada de la cosecha. That's when God will make up all of his bride members. He made up a part of them in the end of the Jewish world. He will make the remainder of them up in the end of the Gentile world. Dios ahí fue cuando preparó en ese final los miembros de las novias en el final de ese mundo judío, y Él lo va a hacer aquí en el final de este mundo gentil también. So God will bring us to he's going to bring us to a final harvest, and God's going to make up his bride in the end of this Gentile world before the millennial starts. Dice, Dios nos va a traer a una cosecha y nos va a preparar la restante parte de la novia antes de entrar al mundo milenial. And so remember this, the scripture tells us that the glory of the latter house will be greater than that of the former. Dice, recuérdese que la escritura que dice que la gloria de esta casa postrera sería mayor que la primera. That's the picture of Jacob's blessing of Ephraim, the younger brother, and the older brother. Ephraim got the firstborn's blessing, and Manasseh only got a son's blessing. Dice que este es un tipo de Jacob bendiciendo a Efraín y dándole la bendición que le correspondía a Manasés, y él luego bendijo a Manasés con la bendición regular. Remember, Joseph tried to get his father. No, don't, you got your hand on the wrong man. This is the old, Manasseh's my oldest. He said, I know. Dice que eso era, José trató de quitar su mano de sobre su padre, de Manasés, de Efraín, y ponerla sobre de Manasés. Y él le dijo, papá, así no se hace. Le dijo, sí, yo sé lo que estoy haciendo. Manasseh will be great, but Ephraim will be greater. Él dijo, Manasés va a ser grande, pero Efraín va a ser más grande.
That's a picture of the latter. Ephraim's a picture of the latter house. Efraín es un tipo de la gloria postrera. God will do what God will do in the end of the Gentile world will be a greater operation of God than what was done in the New Testament. Lo que Dios hará en el mundo gentil sería más grande de lo que él hizo en el mundo judío. Because La he's iglesia he's temprana. not dealing with just one group of people, the Jews, he's dealing with the entire Gentile world. Él no está tratando con una sola gente, los judíos. Él está tratando con el mundo, con este mundo entero. And Los he's going, gentiles. and he will graft the Jew back in with the Gentiles. Y él va a injertar los judíos otra vez con los gentiles. And this will be such a great operation of God that the church will never fall away again. Y esta sería una operación tan grande de Dios que la iglesia no va a caer otra vez. That didn't happen after the Jewish world. That didn't do what? It didn't happen after the Jewish world. After No God sucedió, the Jewish no, world. no sucedió después del mundo judío. But this work of God is going to bring about a harvesting of the Gentile and bringing the Jews in and starting a millennial reign that will rule and reign with Christ for 1,000 years. The church will never fall away again. Dice que eso va a comenzar ese nuevo periodo, los gentiles siendo restaurados por Dios, los gentiles, los judíos entrando otra vez, y esto va a comenzar el milenio y la iglesia nunca más va a caer otra vez. It doesn't mean that we're greater than the New Testament church. Eso no quiere decir que somos mayor que la iglesia del Nuevo Testamento. But God's going to do a greater work in the end of the Gentile world to carry us into the millennium. Dios va a hacer un trabajo mayor para llevarnos al milenio. It's because of the work of God, not because of us. Es por la obra de Dios, no es por nosotros. So, Question. yes, go ahead. Since you're talking about the millennial and the uniting of the Jews and the Gentiles there at the end, hermano. Dices, una vez que tú estás hablando del milenio y la unión de los judíos y el mundo gentil. My question, maybe you can get to it next week, is I see there a marriage supper of the Lamb and the bride. Dice and yo, then para la próxima semana, yo lo que veo entonces, una pregunta, que entonces la boda del Cordero y de la novia. see a marriage supper. There's two separate things Yo veo there going on. Yo veo la boda del Cordero. Yo veo dos cosas separadas. The bride is getting married to Jesus. La and then novia se you está have those who casando are con invited Jesús to the marriage supper. y aquellos que están invitados a la boda del Cordero. Maybe you could touch on that, or maybe if you can touch on it now, it's up to you. But Dice, there's tú podrías hablar de eso ahora, o eso depende de ti o después. because you can be invited to a wedding and not be part of the bride, but you're still Dice, part of that dice wedding. tú puedes ser invitado a una boda y no ser parte de la novia. Of course, it mentions that there in Revelations, the marriage supper. Blessed is he. Eso lo menciona en Revelaciones, la boda del Cordero. Y la cena de la boda del Cordero. La cena de la boda del Cordero. So It'll take more time, so maybe we'll look at that next week. But that's a good question. Exacto. It's a good question. Podemos hablar de eso la otra semana.
I'll just say this much about it. You can be thinking about it. Part of the invitation to the wedding Parte de la invitación a la boda has to do with the wife being, the woman being a spouse to the husband, but the marriage, it hadn't been finalized until the marriage supper takes place. dice, tú puedes irlo pensando que una mujer que se casó con su marido no tomó lugar completo hasta que se hizo la boda. You were in a covenant relationship with Jesus Christ when you got the Holy Ghost. You And did what, Brother? you're in a covenant relationship with Jesus when you receive the Holy Ghost. Nosotros entramos en una relación de pacto con Jesús cuando recibimos el Espíritu Santo. But you cannot be married to him until you reach perfection. You can't become. Pero tú no puedes casarte con él You'd be hasta que unequally yoked. tú no puedes Anyway, there's more to it. Let's have to hasta work que on tú that llegues maybe a next week. perfección. Vamos a hablar de eso un poco la próxima semana. Okay, I didn't mean to take so much time, but I do believe what Yo we're no, talking yo no about is quise tomar important. tanto tiempo. Ujú. Okay, so before we close tonight, let's remember the things that we need to pray. Pray Antes for de terminar esta noche, vamos a recordar las cosas que por la cual necesitamos orar. pray for the Dominican work, the Mexico work, the Guatemalan work. Oren por la obra de la República Dominicana, la obra de México. Pray for the Haitian work. Oren por la obra de los hermanos haitianos. The saints of God in Haiti really need our prayers. Los santos en Haití necesitan de veras nuestras oraciones. We have several of the members of the body of Christ in Haiti fleeing to the Dominican Republic, and we really need God's help to be able to establish the proper order for that. Dice que hay muchos de los santos, de los hermanos haitianos que están corriendo a la República Dominicana y necesitamos establecer un orden apropiado para eso. Let's be sure to pray for these works. We don't want to leave out Africa and the Philippines and dice que vamos a orar por esa obra, no queremos dejar fuera África, las Filipinas y Honduras. And let's remember the work Brother Williams done in Puerto Rico, and then all Vamos of a orar por la obra que está body of Christ. haciendo William en Puerto Rico y el cuerpo de Cristo. So let's all turn our microphones on and pray together here before we go home, before we close. Vamos a prender nuestro micrófono y todo vamos a orar antes de ir a casa. Praise God. Thank you, Lord. Aleluya, Jesus, for your Dios, word. bendito sea. Señor, Oh, aleluya. Lamb of God, touch your Bendito Jesus. sea. Help En la us, oh República God. Dominicana. Oh, Gracias, we're Señor. entering the end of this Jesus. time. We need your help. Jesús, lugar, We're all aware of how pasando bad por we ahí, need Gracias, países Señor, por vamos. need the help. Get up early before the harvest begins. Oh, Lamb of God, help us get close enough to you. Gracias por el tiempo de Gloria, gracia. Oh, Lamb of God, help us Gracias, Señor, por el trust tiempo your de voice. gracia. Get closer to you. alabado sea, Oh, Padre, Lamb gracias of por el God, ministerio que cause tú us has to dado. be gloria. Jesus, Señor, en Estados Unidos, te pido que por tu muerte, Padre, aleluya. oh God, we love you, Lord. Thankful Aleluya. for your name. Oh, mi Dios amado, aleluya. Hallelujah, hallelujah. Oh, sí, mi Dios, aleluya. Praise you, Lord. Gloria. Give you praise. Amen, amen, Oh, amen, sí, amen. Señor, aleluya. Hallelujah.
Gracias, Dios. Hallelujah. Gracias, Jehová. Aleluya. Praise God. Praise Por los que están Jesus, enfermos, Dios mío. Jesus, Aleluya, Señor. Sigue obrando, Jesus, Dios. Por los hermanos Jesus. Triviño, la hermana acá. Señor, estas vidas que están, Dios Jesus, mío, atados por enfermedad. Pedimos por ellos que Jesus. tú los toques en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Te damos gracias. Gracias. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias. Rodriguez, I'm trying to find, oh, recording right here. I can stop it.